Hello guys, ayan o, tayo guys, yan. Tayo. Bukid guys o. Bukid, update guys, mami. Ayan guys o, ngayon, follow nyo po ako sa page ko, sa Facebook. San Roque Pitong Gatang Vlogs. Yan guys. Yan guys o, pahinga na. Tapos na o. Itek, ayan guys o. Yun ganda ng araw guys ayan guys ito yung pinapainom namin guys, pulot yan ayan guys, yan guys